de la charte et de l'agenda de la transition. L'adoption de ce décret permet aux membres du gouvernement d'assurer efficacement leur mission. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains en charge des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif au deuxième rapport périodique dû au titre de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce rapport fait le bilan de la mise en œuvre de la Convention ainsi que l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la présentation du rapport initial au Comité des travailleurs migrants en septembre 2013. Notre pays, en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile des dernières années, a entrepris des actions et pris des mesures de protection et de promotion des droits de tous les travailleurs migrants se trouvant sur son territoire et ceux des Burkinabés vivant à l'extérieur, conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée le 26 novembre 2003. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit rapport au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Communications orales. Le Conseil a entendu des communications relatives aux enjeux sécuritaires et les stratégies mises en place pour y faire face. Le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a fait au Conseil une communication relative aux urgences humanitaires. Au regard de la situation humanitaire actuelle, des actions ont été entreprises pour permettre l'accès des populations déplacées et des communautés d'accueil aux services sociaux de base. D'autres initiatives sont également en cours dans plusieurs secteurs afin de permettre aux populations de retrouver la quiétude. Et pour ce qui concerne les nominations, c'est à lire dans vos parutions dès demain. Le compte rendu du Conseil est signé le porte-parole du gouvernement, Wankoune Joël Lionel Bilgo. Bonsoir. Mzambi safangili pabla la pa nizabli la ni wongo idbayi television zugu bangeti min damba kelampama o pipi seka runda dara arzuma sa ini tulra chugula sampila ni yakosiam na zaka porala ya tontenga naba Paul Arisanda ro damiba an litum da tawre tinna tulike ko isa san ton dikisoto noa Antoine Tastaba, bangeti sanke ne Premier Ministre woto ne bangeti sinzine son woto ne kela na likinge same la tuti kanugo na conseil ne ministre damba fa ne fa ne tumde sa ya ne go ne rapport balla woto ne te ton gol sanganare nanan tab na ton ke sa ya ne tumda point sanke ne ministre ninga sangeta sa ya ne sarwa yele la na ton ya wor ni sal ya lonwa bangeti conseil wa sinzindunda la rab kela na tulikinge same sa ya ne tum woto ne sen yipten sen na kele lomten woto ne sena yilanti bamba yalo wato pam tumbu la pitsugu bam neb zakramba bilam ti sana to likinge se runda wa sane ton tenga sambina kinde ninga wa ya tila ti to likinge se an to ko nimba maramba ya henda ti sane tenga pansora sen kele dikna kinde ninga yab na to re ti nebla nimbe sen kele yitem sata boto ne be Burkina Faso kele tumne bipto to yalo wa pam pitsugu bamne zakramba la sayane Burkina Faso nimbuidu sombe temsa taba bamme yalongwa kel nampa pitsugula wotone ade sayane ko isataba absenton konsier wotone runda misna masapam na sertaba bangete na tuminga tondo ti sayane lieutenant colonel bon Congo sayane anera torso ba kel na kel zira ko wotone obna tuminga me bamne tumtara ni la ningesengeta sayane tuma wotone lieutenant colonel Yves Bamuni kel na zika ko isa wotone bamiela me sa ya ne tontenga sambezini runda wa zulu ela nimsi ston santare senyir fa nyokolra wenge bangeti sane ko sta santo rasira ko tone yasna ila to ngune go nera tenga nugara runda
Bangete na tunga tondo timisla ninga sengeta ina ton zuta kunga kela na ka koy sotone anna kele ngungi ton tenga sambeneng ninga runo na sankene ina ton zuta kungu la na ton tel taba wotone bam kele na ngunga me sana yila te tore en boyel team en ton tel nimbuida bangeti sa ya ne conseil de ministre sankele na zin de rundara wotono wa minda masankele na zira koy sa wotono wa abkele na pusa me labwore ya ni nebla nimbe si yabi ganda ram woto ne ton pam jules buto tore la nebla nimbe samar nyore sa ya nepson wa maude na ton korlo ton tenga la nimbuida mila ninga sangeta et na ton ke le korlo ton tenga woto la nimbuida nyoya kele na zir sa koy soto ne bam kele na winga me sa ne jules sa buto tore sen kele betum da la sin fa atum da sambe neng ninga runda winga me ti sa ne jules sa ye ketambe me weda ketan tumda me la renda pour un kitame ti nepkele na manyore tum kanga pour un ya renda tepkele côté ti wane na kina butoto res na ila ti zemsi bangati conseil wa sankele na zira ko sa woto ne bana kele ko sa Burkina Faso ni mbida fangili to bi kenyan se sa ne nora yemre ti santo ngata bnusi idna tore ti yela to pamti ale sambisa fangili parla pa bilia sonto ko lingili na to point table auto masmasa kele ya ko bamba ni zule ne sungalo watara wena constitution ya da wena kiti kitori Mbalma Burkina Faso television kanbaga amu yang kanu sanga an wakati ba kaseka kabini so mda fa ama la gela ni wakati na anga sufa volba okleng be la gele anga dokun ka ministre ka nyongi ba o basigila ni ka bo anga jamana tigi fe me Paul Henri Sandawo dami baye ale bidoni na jumalo min bana anga futen kalo klitan segima akara sawe ka ministre wole o kaseka mumunu salo ka kaseka fle jamana takamana chogomene mason o dadona o damena anga masaso bara kusiam nige kanya kononto kata kunake nige kanya tan ani saba ani bina ani wawa bina ani duru o sen fanfelala o yoka nyonyi damina kanyansin kata ministre ka sobala o sen fanfelala o ye sarabolo mena kesawa kaseka to e wa ministre ka takama chugo kastigero no ka takama chugo bena ke chugo bena kanyansin kata anga jamana konena kanyasin kana ministre som signo kata anga critique ko kuna do adama don ka jostra ko kuna minsi aka ka e wa gouvernement ka dala mnedo ka sika ka e wa gouvernement ka me jamana ka burjuso ka sika baraka no oye ministre ka nyonye oye dala kambla kanyasin ka toka o ka sika skere folo dala kan folo oye kata adama den ka e wa lakana ko jostra lakana ko kan ani mumba baraka e wa anga jamana kono jamana don kono wa boseka lakana no ka somo wa boseka lakana chugodi anfe anga jamana kono na kanyasin kata degumba anga jamana kono wakati na kanyasin kata osen fanfela de anga jamana nyamogo olu ye fero bla 5 ans vraiment kesabe kaseka dofara ewa o baraka jamana dumbe bora jamana wala kana baraka anga jamana kono obseka lakana chugudi anga jamana kono na ani mumbe jamana kokan obseka lakana chugudi kanyasin kata ministre som kata kasanyin kata dalakan mo fanfela la do o ye kuna fulu frefela tige ministre kanyonye ba ye o ye ambalmanke lieutenant colonel bonkungu minye ewa agence nationale de renseignement o nyamoy o yaira ka foku baraka msigino kata kuna fulu siga ko kuna anga jamana konna ani wa baraso mun labla kata anga jamana kala kana ko o nyamogo ba me kanyasen kata lieutenant colonel Yves Bamuni aliye kuna fulidi dala kan kuna fulidi kanyasen kata degumba anga jamana kala kanda ko kan wakatina o dala kan kuna fuli fulano konna o karasawe kase kato gouvernement kase ka kuna fulu soro kanyasen kata jamana kala kanda ko kan wakatina kanyasen kata ministre somtano kata adamadia sabatili ko kuna ane kase kuna fulidi kanyasen kata adamadia sabatili kan o anga jamana konna o ye kanyasen kata adamadiya sabatilin tugumna o yekuna fulide o kan degumbu konna na wakati na jango bese ka feroj masro kata o fanfelala
ni ɲɔgɔn o kɛra sababu ye ka se k'a to ministre ka ɲɔgɔn ye o yi furu lase ka di bolotigiw minnu bɛ bɛnna an ka jamana kɔnɔ ka taa an ka jamana ka lakanda ko fan fɛ o sen fan fɛ ministre somu tɛgɛnu ka taa an ka jamana ka danbe kɔnɔ ni sɔrɔsokɔrɔ ka ko kunna olu ye kunnafoliba di ka ɲɛsin ka taa ka baarasenw bɛɛ lajɛlen kan tɛmɛnen ka an ka jamana kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko nin wagati na an ka jamana kɛnɛ bɛ ka se ka degu kɛnɛ bɛ ale bele min wa tiɲɛni bɛ donna an ka jamana kɔnɔna na ale bele o kɛnɛ bɛ ka se ka na ni bɔnɔba ye ka ɲɛsin ka taa o fanfɛla la min bɛnkanikɛlaw degeru bilara an ka jamana kɔnɔna na ale bele o kɛra sababu ka se ka to an ka jamana ka golotigi damani wa o ni toro la ka ɲɛsin ka taa nin tile filanin kɔnɔna na o senfɛ ministre ka ɲɔgɔn ye o ko b'a laɲini ka di fasodenw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka baara kɛ ka se ka to yɛlɛmana bɛ se ka don koɲɛ na cogo min na jango an ka se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan olu bɛna se ka anw dɛmɛ ka se k'an ka jamana bɔ nin ɲɔgɔn na n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ministre ka ɲɔgɔn ye kunnafoni min tun b'an fɛ an y'olu tɛntɛn ka se k'o d'a ma n'Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yɛrɛ na ne b'aw sɔrɔ ni kunnafoni wɛrɛ aw kelen-kelen bɛ ani ce a ka lajɛli la ani su. ayo wodi sanne ndelle onon sakiraɓe tawaɓe joni onon dara suudu télévision leydi Burkina Faso jam kirɗo ndelle sakiraɓe keɓon famde hawrede batta e laamu jooɗeke hannden o en leydi meɗen Burkina Faso aljumare 17 lewru tuba ko tata ɓerde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogaye ɗiɗi ɗum wonno kosiyam toon e dow ardago hoorejo faso kanko lieutenant colonel Paul Henri Sandago Damiba ndelle sakiraɓe koɓe kantide e dow hawrede batta hawrede mabɓe nde e wonno komin kolloto on joni ndelle arande majju fof ko haɓɓude e battare laamu arandere ɗum no ko wiyete primature toon ayo ndele keɓon famde hawrinde mabɓe nde ɓe jaɓɓi joni o ka hollude ɗum wonno batta laamu fof ko wawi latade gollal muɗum woodi ko wawi latade lunde muɗum e ley ngal ɗo gollal koɓe annijo fuɗɗude yo ndele sakiraɓe ko haɓɓodi fa hande ɗum wonno batta laamu saria woodi e daranade fa hande joni o ka droit ji ɓikkoye adama ayo ndele keɓon famde ɓe jaɓi ɗon e ɗum wonno talkude joni o ka fa filo e daranade e rewnude ɗum wonno droit ji yimɓe woodi droit ji yimɓe golloɓe fa mooliɓe woodi e kamɓe e koreji muɓɓen ayo ndele sakiraɓe yiide fa hande no joni o ka leydi meɗen tawrani en ndelle kamɓe laamiɓe ɓe kooƴi daliliji joni o ka e daranade fa hande moƴƴinde renude ɗum wonno droit ji yimɓe golloɓe tawaɓe ina mooli wonɓe leydi meɗen Burkina Faso woodi e burkinankoɓe tawaɓe leyɗe yaasiɓe ndelle sakiraɓe kamɓe hawrinde mabɓe nde en koɓe kaldi ɗon en ndelle neɗɗo biyeteɗo lieutenant colonel Bonkungu ndelle o hoorejo service leydi meɗen kumpital ko wiyete fa hande capporgal no anditire ɗum wonno ANR o woodi e fa hande laatiɗo hoorejo ɗum wonno koniji sodasi en ko tawa leydi meɗen neɗɗo biyeteɗo lieutenant fa hande colonel Yves Bamuni ndelle ɓeydude ɓe kolli fa hande no piyanɗe ɗe tawra hande leydi meɗen Burkina Faso ayo ndelle keɓon famde ndelle ɓeyɗiɗo koɓe kolli ɗum en laatake sababu fa tawe joni o ka gouvernement kamdu heɓa faama no wonno no rafi ndenagu tawra leydi meɗen Burkina Faso hande o e ndelle sakiraɓe ko haɓɓodi ɗum wonno battare laamu fa hande soɗugol enɗam e yawde wallude ɓikkoye adama e dow tiɗon maji ndelle kamdu hooƴi haala holli ɗo e fa hande tiɗon maji ɗe ɓikkoye adama tawda hande leydi meɗen Burkina Faso ayo ndelle e fa hollude joni o ka tiɗon maji ɗi to wonno to ɗi goni woodi e joni o ka daliliji ɗi wonno kanɗi yawanede fa yimɓe balliso yimɓe joni o ka tawaɓe o foriɓe ma fa hande ma tawaɓe o jaɓɓiɓe yimɓe foof ndelle sakiraɓe keɓon famde dow ɗon e hawrinde mabɓe nde laatake wakkati toɓe du'ani ɗum wonno haddu sodasi en e woodi yimɓeje mayɓe ley balɗe paltiɗe ɗe e foof ayo ndelle wakkati majjum kanko batta laamu gonaɗo ɗum wonno sodasi en woodi ko hooƴi haala ɗo en o holli joni o e fa hande no masibaji ɗiɗi tawra haddu leydi meɗen foof ayo ndelle e golleji ɗin e foof no wonno no ɗe goni iɗe jaara ayo ndelle keɓon famde ɗum wonno holli ɗo en fa hande o wi piyanɗe ɗe ɗe ɓeydi e sattude fa hande leydi meɗen Burkina Faso woodi fa hande daraniɓe ɗum wonno ndedango meɗen sodasi e meɗen ma VDP en heewi mayɓe e muɓɓen ko holli ɗon ayo ndelle ɗum saabi de hawrinde batta en laamu nde inno ɓe doko haddu burkinankoɓe futta tawa foof tinno kawrudude e ɗum wonno bawɗum e gollide fa keɓe joni o kam bayliten ɗiɗo tiɗon maji ko tawa leydi meɗen saabu ɓe kolli wo wakkati nde kawrudude ɗum wonno cembe meɗen e bawɗe meɗen foof wonno ko mbawteten ɗum wonno joni o ka wayditinde joni o ka ɗiɗo tiɗon maji ndelde sakiraɓe ɗum wonno ko hawrinde batta en laamu nde hantide hande ko wonno komin kokki o ni en fadde majjum fofo moɗon Allah bawɗe findinanan e jaam pinen e jaam.